یا حبیب اللہ سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کچھ نہیں مانگتا شاموں سے شیدا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاموں سے شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا اور دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا لوگ کہتے کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر سایہ تیرا پتایا کم لجپالا دا مدیانو گل لانا ہوندا کم لجپالا دا مدیانو گل لانا ہوندا کم لجپالا مندیاں
لجپالا گا فطرت میں بلالی ہو غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوال ہو غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوال ہو جب وہ اذن سوال دیتے ہیں جب وہ اذن سوال دیتے ہیں جب وہ اذن سوال دیتے ہیں پھر دل کی حسرت نکال دیتے ہیں دل کی حسرت نکال دیتے ہیں آپ بھی بے مثال ہیں آقا آپ بھی بے مثال ہیں آقا بھیک بھی بے مثال دیتے ہیں بھیک بھی بے مثال دیتے ہیں اس کی قسمت جسے نبی نے کہا اس کی قسمت جسے نبی نے کہا کہ جا تجھے ہم بلال دیتے ہیں جا تجھے ہم بلال دیتے ہیں اس کی قسمت جسے نبی نے کہا اس کی قسمت جسے نبی نے کہا کہ جا تجھے ہم بلال دیتے ہیں جا تجھے ہم بلال دیتے ہیں اپنی توصیف کے
اور میرے آقا سوال سے پہلے میرے آقا سوال سے پہلے خیر جھولی میں ڈال دے اور مصطفیٰ کی سوا گناہوں کو مصطفیٰ کے سوا گناہوں کو ارے دنیا والے اچھال دیتے ہیں مصطفیٰ کے سوا گناہوں کو دنیا والے اچھال دیتے ہیں دنیا والے اچھال دیتے ہیں کیا نیازی کرم نوازی ہے کیا نیازی کرم نوازی ہے ارے غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں غم کو خوشیوں میں ڈال دیتے ہیں غم کو خوشیوں میں ڈال دیتے ہیں مصطفیٰ کے سوا گناہوں کو مصطفیٰ کے سوا گناہوں کو دنیا والے اچھال دیتے ہیں دنیا والے اچھال دیتے ہیں جب وہ اذن سوال دیتے
کہ چٹھیاں ہزاراں نے پائیاں میں رو رو کے چٹھیاں ہزاراں نے پائیاں تینڈے دیس بلوں کوئی خبراں نہیں آیاں نہ گلیا سنیہا تو جان دیواری میں دا دولا کراں بیٹھی زاری اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف محبوب دیوان پوش میری بن جائے جتی تے میں یار دے پیری جان تے جی سونا میں دے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں غلام فریدا کدی مل پگے سونا اونوں رو رو حال سناواں میں دا ڈھولا کراں بیٹھی زاری حکیماں طبیباں دے بس دی یہ گل نہیں جلدی جلدی اپنے مضمون کو سمیٹنا حکیماں طبیباں دے گل بس دی یہ گل نہیں میری مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں دکھا دو او صورت پیاری میں دا ڈھولا کراں بیٹھی زاری علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیراً نذیرہ کے بعد از نبی شد بشیراً نذیرہ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں سماعت مائیے کہ زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش علی دارا کل شیء قدیرہ علی ہم علی کیوں کرتے ہیں کہ سادہ بخت کمال دائے سادہ بخت کمال دائے علی علی تائیوں کر دے سادہ خون حلال دائے کچا رنگ للاری والا دلیندا چڑھدا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نالے دا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نالے دا
تے مرشد دے دروازے ٹوٹے محکم لائے جو نویں نویں نا یار بنائے وانگ کمینیاں لوکاں نویں نویں نا یار بنائے وانگ نویں نویں نا یار بنائے وانگ کمینیاں لوکاں تے ولی اللہ دے مردے تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی کی ہویا جے دنیا عشق نمازاں پڑھیاں او لوگ کبھی نہیں مردے ولیاں دے دربار آئیو تے باغ تیرے دی راکھی کر کر میں ساری عمر گزاری جدوں پھل پکن تے لے گئے ہو وپاری جدوں پھل پکڑ تے آیا لے گئے ہو وپاری حضور قبلہ عالم آفتاب ولایت کے اندر دوران غوث الزمان کہ وصال سے ایک رات پہلے کی بات ہے باوی صاحب اپنی چلہ کوٹھی میں تشریف فرمائیں زانوں ایسے اٹھے ہوئے زانوں پہ کتاب ہے جو شیخ فرید صاحب ایک دن پہلے دے کے گئے تھے آپ اس کا مطالعہ فرما رہے ہیں اور 7 کمرے میں تقریباً 20 یا 22 فٹ کے فاصلے پہ تخپوش پہ میری پھوپھی اماں جو باوی صاحب سے 8 سال تقریباً بڑی تھی 6 سال
बाबू साहब फरमाते हैं कि उनका होश जी उठाती थी 8 साल। अम्मा जी साहबा, मेरी फूफी साहबा, चूंकि हमने दादी अम्मा को नहीं देखा तो उन्हीं को हम अम्मा जी कहते हैं। आगे फूफी साहबा की समात बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, यानी आपके करीब शादी वाला गोला भी फटा दें तो आप नहीं सुनती थी, आपकी नजर मुकम्मल खत्म हो चुकी थी। तो जो बाई साहब इस तरफ तशरीफ फरमा रहे, अम्मा जी सामने देख रही हैं, मैं पास खड़ा हूं। पढ़ते पढ़ते बाई साहब मुराकबा में चले गए और मुराकबा में जाने की वजह से किताब उनके हाथ से फिसल के उनके गोद में गिर गई। तो अम्मा जी ने अपनी हिंकों में मुझे कहा, प्यो को किताब ढा पैया। मुझे कहा कि तुम्हारे अब्बू के हाथ से किताब गिर गई, समात नहीं है, नजर नहीं है, उस तरफ तवज्जो भी नहीं है। अम्मा जी यूं सामने देख रही हैं, बाबा जी 20 फुट अंदर चला कोठी में तशरीफ फरमा। मैंने देखा तो बाबा जी के हाथ से किताब स्लिप होके आपकी गोद में गिर चुकी थी और आप मुराकबा में थे उस वक्त। इसे क्या कहेंगे? ये कौन सी नजर है? ये करामत है? ये नजर है? तो ये आस्ताना कभी भी खाली नहीं रहा। मेरे परदादा, बाबा जी के परदादा दीवार के ऊपर तशरीफ फरमाए मलंग टाइप के थे। पास से एक घोड़सवार गुजरा तो उसने मेरे दादा की तरफ देख के कहा, कुरैशी देख, मैं घोड़े पे हूं, तू दीवार पे बैठा हो। तकब्बुर, आप जलाल में आ गए। आपने दीवार को एड़ी लगाई, दीवार घोड़े से पहले जाके आगे एक जगह पहुंची जिसका नाम आज भी मुकाम है। आज भी गिरदोनवा के तमाम गांव वहां मुकाम के मौके पे जाते हैं, मनते मानते हैं, एक खास किस्म की चूरी बना के वहां लेके जाते तकसीम करते हैं। कहते हैं ये कुरैशी का मकाम है। ज्यादा बात करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, ये अम्मा जी साहबा की करामत बयान कर रहा हूं। मेरी फूफी अम्मा, जिसे हम दादी अम्मा कहते हैं, और उसका आखिरी दिन है। मैं कमरे से बाहर आया, नीचे उतरा, सामने बाबा जी खड़े हैं। मैंने बाबा जी को देखा तो मुझे सहरी के वक्त ख्वाब याद आ गया। मैं बाबा जी से लिपट के रोना शुरू हो गया। कहा, क्यों रो रहे हो? कपड़े नए नहीं है, ननका है, फिर रो क्यों रहे हो? तो 2 दिन पहले मैंने अपने फूफी जात से गिला किया था कि तू फूफी अम्मा को कामरा से क्यों नहीं लेके आया, पेट्रोल का खर्च मैं दे देता, तूने लालच की। तो उससे जवाब न बन पाया। तो सुबह के वक्त मैंने देखा कि मेरी फूफी अम्मा जैसी एक खातून, लेकिन बहुत बारोब और सीधी खड़ी हैं और मेरी तरफ देख रही है। तो मैं कहता हूं, फूफो आप तो नहीं आई थी। तो कहा, तू जो गिले करता, तू जो गिले करता, मुझे आना पड़ा। तो मैंने बाबा जी साहब को कहा, बाबा जी यहां एक खातून खड़ी थी, मुझे डांट के कहा, तू जो गिले करता है। आप मुस्कुराए, दोनों हाथ खोल के मुझे छाती से लगाया, फरमाया, तूने दादी का दीदार किया है, वो तेरी दादी थी और वो बताने आई थी कि मैं यहीं होती।
ہمارے مہمان صلاح حضرت